What's up guys? Ngunyan, hiling ko kung kaya nung ko mag-jogging hanggang Pili. Sak dyan. Hanggang ka nag-jogging. Yuka, hindi totoo. Baka bagyan na bigla na. Ayaw, malayo ka. Guys, tayo mapun pa man lang. Intro pa man lang ani. Start. Bye-bye. Stop for 4 minutes per face. Tubig first face. May problema tayo ngayon. Natapilok ako digdi. Iguba ko muna ang sapatos ko. Go Kim! Go! Tawad daw kita, tawad daw. Anes! At the trip mo yan. At na-trip mo yan. Morgana. At the trip mo yan. At na-trip mo yan. So ayun guys, nakabot man kami digdi sa Pili, pero perilay na kita. Pero good news. Salamat digdigin na Diyos. Pauwi na tayo. Nakarating na kami pero pauwi na rin kami.